হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুরে অনুষ্ঠিত বিধানসভা ভিত্তিক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে ব্যাপক সাড়া। বড়নগদ গার্লস হাই স্কুল প্রাঙ্গণে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের মূল উদ্দেশ্য 0 থেকে 18 বছর বয়সী শিশুদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা ও রেফারেল সুবিধা প্রদান। এই শিবিরে ছিল 28টি পৃথক অপিডি বিভাগ, যেখানে বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান, রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি সহ একাধিক সেবা দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য প্রদান করা হয়েছে ডিসেবল সার্টিফিকেটও। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী বেলা 1টা পর্যন্ত প্রচুর মানুষ চিকিৎসার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে। এর মধ্যে প্রায় 500 জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফারেল করা হয়েছে। এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন হাইলাকান্দি জেলার জেলা শাসক অভিষেক জৈন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আলগাপুরের বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরী এবং অন্যান্য गण्यमान्य व्यक्तिरा। आज हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ असम की स्कीम है, जिसके तहत ऑल ओवर असम ऑल LACs में मेगा हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आज का रिस्पांस हमारा बहुत ही अच्छा है। अब तक 1440 जो है रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। 301 रेफरल्स, अभी कुछ देर पहले तक 261 थे, अभी 301 रेफरल्स भी हो चुके हैं हमारे। तो मैं सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का, डॉक्टर्स का, आशास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस मेगा हेल्थ कैंप को आपने इतना सक्सेसफुल बनाया। मैं हमारे मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस हेल्थ कैंप के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में लोगों में हमारी बहुत मदद करी, जिस वजह से आज इतना अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स मिला है। कितना ओपीडीज है और सिलचर मेडिकल कॉलेज से भी स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ पे आए हैं। हमारे यहाँ पे मेडिसिन, ENT, आई, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी सभी का स्पेशलाइज्ड OPD आज अवेलेबल है। तो मैं सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आइए और इस मेगा हेल्थ कैंप का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ असम ने ऑर्गेनाइज किया है, इसका पूरा लाभ उठाइए। यहाँ पे अगर कोई क्रिटिकली इलनेस पकड़ा जाता है तो क्या होगा? इसके 3 फेजेस हैं। फेज 1 में आज हम स्क्रीनिंग करके उनको रेफरल कर देंगे। फेज 2 में मेडिकल कॉलेजेस में ये उनका रेफरल ट्रीटमेंट किया जाएगा। इन केस अगर वहाँ पे नहीं होता है, देन फेज 3 में उनका एंटायर ट्रीटमेंट इन असम और आउटसाइड असम इंश्योर किया जाएगा। देखो আজকে কেন আই আমার একটা বিশেষ করে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, আর আমি দেখিয়া খুব খুশি হয়েছি যে গরিব মানুষে, দুঃখী মানুষে যে আজকে এইখানে ডক্টর দেখানোর যে সুবিধা পাইছে, বা সরকারের যেটা সরকারের কিছুটা কাজে প্রশংসা করতে লাগে যে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যবস্থা করেছে, এইরকম ব্যবস্থা হইতে লাগে মানুষের। সব মানুষ যে আজকে হাজার হাজার মানুষ এখানে আইয়া ডক্টর দেখার, বা এখানে মেডিকেল কলেজ থেকেও মানুষ আইছে, ডক্টররা আইছে, আইয়া অনেক সুবিধা আছে এখানে, যেটা হল না মেডিকেল কলেজে করে দেওয়া হবে। তাই আমি আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমি আমার তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ।